السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله. لاول مره كتشوف القناه نقولها مرحبا والف مرحبا، تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. اليوم غادي نديروا واحد الحرشه اللي كتجي سهله ماهله بدون فرن، غير في المقله، وكتجي لذيذه بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer un goûter. Pour le goûter, donc ça va être une harcha très facile à préparer et très bonne. Avec un verre de thé, c'est parfait pour un goûter. Donc pour la recette, nous avons besoin de 500 g de semoule moyenne, 2 cuillères de lait en poudre, 1 cuillère de miel, un verre, donc j'ai mélangé l'huile et le beurre, une levure chimique et du sel. Voilà, كما راكم تشوفوا عندي الدقيق يعني نحرش. عندي هنا 2 معالق ديال الحليب بودره، يعني هذه سي با اوبليجي، الا ما عندكمش ما ديروش. وهنا عندي كاس مخلط بالزبده والزيت، وهنا عندي معلقه ديال العسل، وهنا عندي خماره تاع الكاطو. فوالا كما راكم تشوفوا، وعندي شويه تاع الملح، وعندي الماء باش غادي نخلطها. Donc je commence par mettre un peu de sel. J'ai mis mes 500 g de semoule, donc la semoule moyenne. Ensuite là je rajoute mes 2 cuillères de lait en poudre. Donc le lait en poudre, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de la mélanger avec de l'eau, vous le mélangez avec le lait. Votre harcha sera plus bonne. Donc, mais si vous avez le lait en poudre, vous pouvez mettre de l'eau. Donc la mélanger à l'eau. Alors là, je rajoute 1 cuillère de miel. دونك درت دوك 2 معالق نتاع الحليب بودره. الا ما عندكمش تقدروا الا كان عندكم الحليب، يعني ما تخلطوش الحرشه ديالكم بالماء، ديروها بالحليب حتى هي تجي بنينه بزاف. وهنا عندي داك الكاس اللي مخلط بالزبده والزيت. Et là, j'ai pris un verre, donc j'ai mélangé le beurre et l'huile. Mais vous pouvez juste vous pouvez mettre que l'huile, un verre d'huile, il n'y a pas de problème. Là, je mélange, je travaille ma pâte avec le beurre, le miel, l'huile. Donc, je travaille ma pâte comme pour le قلب اللوز. هنا راني نخدم العجينة ديالي غير بالأصابع، نخلطها مزيان، يعني ندخل فيها ديك الزبدة الزبده والزيت وديك الحليب بودره وداك العسل، نخدمها غير هكا غير بالاصابع مزيان. Donc là je travaille ma pâte juste avec les bouts de doigts, des doigts plutôt. Voilà, et puis comme je vous ai dit pour قلب اللوز, essayez de bien la travailler. Ensuite je vais prendre ma levure. من بعد غادي نزيد واحد الخميره نتاع الكاطو غير وحده، وغادي نخلط وندير الماء ديالي. دونك لا j'ai mis la levure et puis après je continue avec l'eau. Et comme je vous ai dit, si vous n'avez pas le lait en poudre, vous pouvez remplacer par le lait de vache. Voilà, la harcha d'aujourd'hui, c'est une harcha traditionnelle, voilà, sans lait, mais vraiment la harcha traditionnelle. Et là, je commence à ramasser ma pâte tranquillement, pareil, qu'avec les bouts de doigts. On n'a pas besoin de la pétrir. Donc, on n'a pas besoin de la pétrir, pardon. Donc, juste avec les bouts de doigts, on va la ramasser. هنا ما غاديش ندلكوها ولا نعجنوها، غادي نبقاو غير نجمعوها بدوك غير بالاصابع، يعني ما تعجنش.
خاصكوش تعجنوها، خاصكم تبقاو غير هكا تفركتوها وتجمعوها غير بالاصابع ديالكم. دونك هنا درت الغرفيه او الجبانيه الاولى نتاع الماء، ومن بعد الا شفتوها بلا يعني داك الدقيق ديالكم شرب داك الماء، تقدروا تزيدوا واحد نص اخر. Donc là pour ma part, j'ai utilisé 1,5 verre d'eau tiède. Donc après tout dépend de la marque de la semoule que vous utilisez. Donc vous regardez au fur et à mesure. Je peux pas vous dire exactement combien. Pour ma part, j'ai utilisé un bol et demi d'eau tiède. Voilà, je continue à ramasser ma pâte. Et là, on va former une boule. Voilà, on va essayer de ramasser tout ça, de former une boule. هنا راني نجمعها، يعني غادي كما شفتوا ما دلكتها ما والو، غير كنجمعوها هكا، كنصاوبوها على شكل خبزه هكا، وغادي نديرها في المقلاة ديالي. فوالا كما شفتوا ما خصهاش تجي قاصحه، ما تجي جاريه، دونك تجي جوست باش تجيكم زوينه. وهنا هذه هي المقله، هذه المقله الوجديه كما عارفين، حنا كنقولوا لها الطويجينه. المهم الا كاين شي واحد اللي كيقولوا لها الطويجينه يخليها لي في التعاليق. فوالا، وندير شويه الزيت هكا، ندهنها شويه وندير لها شويه السميد، وغادي ندير الحرشه ديالي تما. دونك جو برون une grande une poêle que j'ai beurré, ou vous pouvez mettre de l'huile, le beurre, peu importe. Ensuite je vais mettre un peu de semoule par dessus afin qu'elle ne colle pas. Et là je vais mettre donc ma boule de harcha. On va essayer de la retourner comme ceci. Voilà, j'ai laissé la vidéo pour vous montrer toutes les étapes afin de la réussir. Donc si elle se coupe un petit peu comme ça, se frite au départ, c'est pas un problème, c'est normal. On va l'aplatir, bien l'aplatir tout autour comme ceci, et ensuite on va essayer de bien l'aplatir et puis bien former les contours. Je vais vous montrer. Au départ, on l'étale comme ceci, juste avec les doigts, avec notre main. Et ensuite, on va prendre une cuillère pour que ça nous fasse donc une harcha bien. Donc ensuite, on va lisser à l'aide d'une cuillère. Vous pouvez prendre une cuillère en bois ou une cuillère normale. En commençant par les contours. Donc on va faire les contours et ensuite toute la façade. Donc retournez la cuillère et travaillez les contours. Essayez de bien les faire. كما راكم تشوفوا هزيت معلقه وراني نصاوب الجناب ديال الحرشه ديالي، ومن بعد حتى يعني غادي نبقى نصاوب الوسط كما راكم تشوفوا. Donc là vous voyez que à l'aide d'une cuillère je suis en train de lisser tout le contour de ma harcha pour qu'elle soit bien équilibrée, bien jolie. Que une bonne façade avec la cuillère, vous allez réussir à faire une jolie harcha. Voilà, il faut que ce soit bien lisse et équilibré. Donc il ne faut pas qu'un côté soit plus gros que l'autre. Essayez de faire une harcha de la même hauteur, de la même épaisseur. Voilà كما شفتوا بمعلقه بقيت نصاوب حتى صاوبتها نيشان، درت الجناب ودرت الوسط. خاص الحرشه ديالنا تجي كيف يعني ما تجيش جهه كبيره على جهه، خاص كتجي كاع كيف. ومن بعد كي ديروا هكا غادي تقبوها في الوسط وتردوها طيب. Donc une fois qu'elle est bien lisse, on va mettre juste un petit trou au milieu et puis
la remettre à cuire. Là, comme vous voyez, j'ai fait les contours. Voilà, j'ai fait le petit trou au milieu, donc pour laisser l'air sortir. Et là, je vais surveiller ma cuisson. Moi, pour ma part, j'ai utilisé une grande poêle, donc pour une famille. Donc, si vous n'êtes pas nombreux, réduisez la quantité. Au lieu de faire 500 grammes, par exemple, si vous êtes deux, autant faire 100 grammes, ça ira très bien. Voilà. Mais sinon, vous pouvez, si vous aimez faire beaucoup, donc en grande quantité comme celle-ci, vous pouvez la mettre au congélateur, aucun problème. Ça se congèle très bien et puis vous retirez, à chaque fois que vous avez envie d'une harcha, vous retirez un morceau. Ça se conserve au congélateur sans aucun problème. Donc là, une fois que c'est doré d'un côté, je retourne de l'autre. هنا كيش راكم تشوفوا من بعد ما حمرت لي بالتحت قلبتها وغادي نردها طيب بالجهه الاخرى ونحضيها مزيان كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم يعني الا بغيتوا ديروها وتحتفظوا بها في الكونجيلاتور، يعني ديروها كبيره وتحتفظوا بها في الكونجيلاتور، ما كاين حتى شي مشكل. تقدروا تحتفظوا بها فوقاش ما توحشتوا الحرشه، تجبدوا واحد المرصو تجي تاكلوه. يعني الا باغيين ديروا وحده كبيره. فوالا كما راكم تشوفوا محمره مزيان، خرجتها وغادي نقطعها على شكل مرصويات وغادي نوري لكم كيفاش كتجي من الداخل. هاد الحرشه ما غاديش تندموا عليها، جربوها وردوا عليا، غتعجبكم اكيد غتعجبكم. فريمون كتجي بنينه بزاف. فوالا كما راكم تشوفوا قطعتها مرصويات صغار وغادي نقدمها مع العسل والزبده او زيت زيتون. المهم اللي بغى شي حاجه يدير في الحرشه ديالو. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه نتاع اليوم، ولا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك لي بارطاج مع العائله والاحباب والاصدقاء. وان شاء الله اللي ما تشترك نقولها مرحبا والف مرحبا، تشتركي باش ان شاء الله يوصلك كل جديد ونوليو عائله واحده ان شاء الله. Voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo. Donc j'ai découpé ma harcha comme ceci, vous voyez, elle est vraiment bien dorée des deux côtés. En fait le but c'est qu'elle soit bien dorée des deux côtés. Moi j'ai découpé et puis j'ai en morceaux comme ça et j'ai posé pour le goûter. Donc accompagné du miel, beurre, fromage, l'huile d'olive, etc. Vous voyez, elle a une vraiment texture très très bonne, elle est très légère pardon. Et puis n'hésitez pas à la refaire, et si vous aimez n'oubliez pas de partager la recette, et puis de me laisser un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne. Assalamu alaikum.